फ्रेंड्स आज क्षुद्र भिडियो एभली एक शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी को शेयर करुच्ची। जदि आपने कौन स्त्री हूँ अथवा झील हूँ देहरे गुप्त भाव में केवल हल्का स्पर्श कर चमत्कार आपड़ से समय ही लक्ष्य करेंगे। से स्त्री अथवा झीलकर मन मस्तिष्क इंद्रिय आपली चलचंचल व्यग्र हो उठिबो। से काम वासना प्रेम वासना अधीर हो उठिबे। आपनकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करेंगे। केवल यह आपने हल्का भाव में स्पर्श कर से स्थान परित्याग करके देखंतु से आपनकर पछे पछे निश्चित भाव जीव एवं आपनकर प्रत्येक आज्ञाधीन होकर समस्त कार्य को सुंदर भाव में निर्वाह करिवो। एवं एही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ीर एभली शक्ति जदि आपने कौन पुरुषों देहरे मध्य स्पर्श करनेले अजाणत तेज से आपनकर वशीभूत होकर आपनकर प्रत्येक कथा को मानि चलिबो। यह जे केवल आपनकर प्रेम प्रणय संभोग क्षेत्र में से चमत्कार कार्य करे ताहा नुहे, बरं जदि आपने निजर पारिवारिक क्षेत्र में व्यवहार करती जोंटिकी स्नेह प्रेम अभाव आपनकर गृह आदौ शांति रहुना, सब शांतिर भग्न घटुची, अशांति भरी जाउची, से क्षेत्र में कौन मध्य सदस्य आपनकर अनुकूल होकर आपनकर गृह स्थिति मजबूत रहिबो। आपण कथा को समस्ते मानि चलिबे एवं एही शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी सहायता आप निजर उपरिस्थ ऑफिसर हूँ, कर्मचारी महल कौन नर बा नारी हूँ, आप हाथ मुठा रखिकी आपनकर चाकरी कर्मवृत्तिर अग्रगति उन्नति करेंगे। यदि आपने निजर व्यावसायिक पेंठस्थली व्यवहार करती कौन ग्राहक जी आप दुकान को जिनस किणापी आदि हाथ में हो कि शरीर कौन स्थान में हो जिनस देखा बाहाना केवल जब हल्का स्पर्श कर तेज जानतु से ग्राहकटी आपनकर ही रहिबो। निश्चित भाव में आपनकर जिनसटी को क्रय करिवो, आपण लाभवान होई परिबे। एवं एहाकु जदि आपने कौन शत्रु देहरे छुआई दियंती जे कि आपनकर सब पिछा लागिकी रही आपनकर नानादी कुच्छा रटना करुच्ची, आपनको शारीरिक आर्थिक मानसिक क्षयक्षति कर चलुची, देखिबे से शत्रुटी मध्य एभली भाव में वश्यता स्वीकार करिवो। से तार शत्रुता आचरण भूलिबो, आपनक सह मित्रतार हाथ बढ़ेबो। आपने यह कौन भी क्षेत्र में एपरिक सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन कार्यक्रम को सुंदर भाव निर्वाह करने जदि कौन नारी बा पुरुषंकर साहचर्य एकांत काम्य होता है तेज देहरे हल्का भाव में अजाणत छुआई देखु आपनकर सामाजिक सांस्कृतिक अनुष्ठान गुड़िकर समस्त कार्यक्रम सुंदर भाव निर्वाह हो पार। आपन सेठारे मान सम्मान पाइबा सह आपनकर आर्थिक उन्नति निश्चित भाव में करेंगे। एवं यह जदि आपने कौन कंपानी चाकरी करछंती मार्केटिंग ऑफिसर अच्छी कंपानी से कौन विशेष प्रोडक्ट को विक्रय करने अच्छी आपने तंत्रयुक्त जड़ीर सहायता नियंतु। देखिए आप कंपानी से प्रोडक्ट को एडे सहजरे विक्रय करेंगे जहाँद्वारा कि कंपानी आपंकर प्रमोशन घटो एवं आप कंपानी एक उच्चतर पदवी को उन्नीत हे। यह जब आपने राजनैतिक क्षेत्र में व्यवहार कले जो टाणुआ नेता मंत्री को आपने हाथ मुठा रखापी चाहिए तेज से खूब सहज रखिक आपनकर समस्त मंगल करेंगे। यही तंत्रयुक्त जड़ी सहायता कौन राजनीति संपृक्त व्यक्ति जदि दलीय समर्थन बढ़ेकरी दल को जितने चाहिए तेज ताहा सहजरे निजर बुद्धिमत्ता करेंगे एवं या द्वारा से उपकृत हो पारे। यह तंत्रयुक्त जड़ी को आपने निजर इच्छा मते कौन भी क्षेत्र में व्यवहार करेंगे जेहेतु यह सर्वजन मनमोहिनी सर्व लोक कल्याणकारी एक शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी क्षुद्र भिडियो मुझे आपंकर कल्याणार्थ शेयर करुच्ची। भिडियो को शेष पर्यंत निश्चित भाव देखंतु बहु उपकारी भिडियोटे जहाँ आप जीवन भितर सामिल करके आपण जीवन समस्त दुख को विमोचन करेंगे, समस्त आर्थिक को प्रगति करेंगे, समस्त कल्याण को साधित करेंगे। तेबे यह शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी संपर्क में विशद विवरणी आपने भिडियो शेष पर्यंत निश्चित भाव रुहतु। चैनल को प्रथम बार आसते और कंटेंट आपको रुचि रोते चैनल कड़े लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर चैनल टी को सब्सक्राइब कर जबकि कि आम जिते आपण सेवार यही तंत्र मंत्र भिडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप पाखे पहुँचो एवं से सबू को आपने सर्वाधिक देखिकी किसी ज्ञान आहरण करेंगे। तेज फ्रेंड्स एवं नजर पकड़ शक्तिशाली तंत्रयुक्त जड़ी कि आप निज इच्छा मते कौन भी स्थान में व्यवहार करेंगे एवं चमत्कार फल सांगे सांगे पाइबे। जदि कौन स्त्री अथवा झील को आपने स्नेह प्रेम संभोग आशा रखिंट मात्र ता संभव हो पारना या देहरे हल्का भाव में स्पर्श कर देखिए से संगे संगे आपंकर पश्चात धावन करेंगे। आपन निश्चित उद्देश्य परिपूर्ण हम आपन को मुख खोलिबार आवश्यक नहीं, जहाँ किसी घटो तरफ ही घटो से ही आपको लव प्रपोज करेंगे, से ही आपको काम वासना अधीर करने बाध्य करेंगे। यही चमत्कारी तंत्रयुक्त जड़ी जहाँकि खूब सहज आपने प्राप्त करेंगे एवं यार विधि विधान से भली जटिल नहीं, से भली पूजा पाठ नहीं, केवल यही सूक्ष्म विधि मत संग्रह करूँ एवं यह व्यवहार करके आप निजर परिवार स्नेह प्रेम को अतुट रखिपारे।
ଚାକିରି କର୍ମବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁକୁ ବଶ କରିକିରି ତା ଶତ୍ରୁତା କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମତେ ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଚମତ୍କାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଯୋଡ଼ିଟି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ବିଧାନଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିକି ଆସିଥିବେ। 1 ଲୋଟା ଜଳ, ଧୂପବତୀ, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ଏ ସମସ୍ତ ନେଇକରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରିବେ, ମୁଠେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିବେ, ଟଙ୍କିକିଆ ମୁଦ୍ରା ରଖିବେ, ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଦେଇକରି ବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କହିବେ, ହେ ବୃକ୍ଷରାଜ, ମୁଁ କାଲି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇ ଆସିବି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବପଟରୁ ଖଣ୍ଡେ ଚେର ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣ ମୋର ସର୍ବଜନକୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଏତିକି କହିକିରି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆସିଥିବେ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପ୍ରଭାତ ସମୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟିନଥିବ, ରାତ୍ର ପାହିଥିବ, ଏଇଭଳି ବେଳରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧପୂତ ହୋଇକରି ପୁନରାୟ 1 ଲୋଟା ଜଳ, ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ନେଇକରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଜଳାର୍ପଣ କରି ଧୂପବତୀ ଅଗରବତୀ ଦେଇକରି ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଏହାର ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ ଏବଂ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଶୈବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୋଇକରି ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ଏହାକୁ ରଖିକରି এই যে ক্ষুদ্র মন্ত্র কହୁছি এই ক্ষুদ্র মন্ত্রକୁ ଆପଣ ସେଠି 108 বার ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗଣନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ, ଓଂ ହ୍ରିଂ ସର୍ବଲୋକ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ହ୍ରିଂ ସର୍ବଲୋକ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ହ୍ରିଂ ବନାନ ଡାକି ଦେଉଛି ହର ଫଳା ଦୀର୍ଘିକାର ଅନୁସାର। ଓଂ ହ୍ରିଂ ସର୍ବଲୋକ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। এইভাবে ভাবে মন্ত্রটিকে আপনার সেটি 108 বার উচ্চারণ করি চেরটিকে অভিমন্ত্রিত করবে। তাকে এক লাল কপড়ার গুড়াইকি নিজের মনি পর্স কিংবা শার্ট পকেট কিংবা ঘরের পূজা স্থানে রখুবে। যেতবে আপনার কৌশি নারী হুঁতু বা পুরুষ হুঁতু তাঁকু বশীভূত করা চাইবে, এই চেরটি হাতের ধরিকি সম্পৃক্ত নারী বা পুরুষঙ্কর নামকু 7 থর উচ্চারণ করি 7 থর ফুঙ্ক দেই এবং এই যে মন্ত্র ওং হ্রিং সর্বলোক মম বশ্যম বশ্যম কুরু কুরু স্বাহা, এই মন্ত্রর সর্বলোক স্থানের সম্পৃক্ত নারী বা পুরুষঙ্কর নামকু যোড়িকি আপন সেটি 7 থর উচ্চারণ করবে, 7 থর ফুঙ্ক প্রদান করবে এবং চেরটি হালকা ভাবে অজাণতরে কেবল তাঁর দেহরে কিংবা শরীর কৌশি স্থানের ছুঁয়াই দেবে, যেভাবে সে জাঁপারে না এবং চমৎকার আপনার সাঙ্গে সাঙ্গে লক্ষ্য করবে সেই ব্যক্তি নারী বা পুরুষ আপনার প্রতি অকস্মাৎ ঢলিয়া লাগিব, আপনার বশীভূত হব, আপনার সমস্ত অভিষ্টকে পরিপূর্ণ করবে। তবে এই শক্তিশালী তন্ত্রোক্ত বৃক্ষ হচ্ছে আপনার শ্বেত কাইঁচ বা তাকে শ্বেত গুঞ্জা বলে কহতি। আপনার কাইঁচ সাধারণত 3 প্রজাতির অনেক, গোটে ধলা কাইঁচ, গোটে কলা কাইঁচ এবং আউট হচ্ছে রক্ত মিশা কলা লাল কাইঁচ। এইভাবে ভাবে ধলা কাইঁচ, লাল কাইঁচ এবং কলা কাইঁচ এই কাইঁচ প্রজাতি ভিতর আপনার কেবল ধলা কাইঁচ গছকু হি ঠাব করবে, তারি মূলক এই বিধি মতে সংগ্রহ করবে। যদি আপনার পাখাপাখি ধলা কাইঁচ গছ না তবে পাখাপাখি থাকা আপনার নর্সরি উদ্যান বিভাগ যে গছ চারা বিক্রয় করতে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতু। সেঠু আপনার গোটে গছ চারা আনিকি লগাইকি গছ বড়িকি তাদের ফুল ফল হেলা পরে মানে ক্রিয়াটি করে আপনার সুবিধা অনুসারে এই শ্বেত কাইঁচর চেরটি এই বিধি মতে সংগ্রহ করি এর তন্ত্রোক্ত প্রয়োগ করতু। আপনার আবশ্যকতা অনুসারে কৌশি নর বা নারী বশ্যতা স্বীকার করি আপনার অভিষ্টকে পরিপূর্ণ করতু। ভিডিও ভাল লাগুলে লাইক করা ভুলবে না, সাংসাথী মহলে সেয়ার করা ভুলবে না। ভিডিওর ক্ষুদ্র পরিসর মধ্যে মতো এটা বিদায় দিও। পুঁ আপনার সহ দেখা পাবো এইভাবে এক শিক্ষণীয় ভিডিও। সে পর্যন্ত দর্শক বন্ধু আপনার সমস্তে মঙ্গলময়ী কৃপার ভালো থাকতু। রহুছি।